سے چھولو آسمان میں ساتھ ہیں شمائلہ نقوی. ہمارا سیگمنٹ ہے ویمن ہیلپ لائن اور ہم بات کریں ڈومیسٹک وائلنس پہ. اب شمائلہ میں چاہتی ہوں اس پہ بات کریں. جیسے آپ نے بھی کہا کہ اب اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اب اس کو کیا کرنا اس کو کیا کرنا چاہیے. اب دیکھیں لوگوں کو تھوڑی سی یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ بہت ساری این جی اوز بھی کام کر رہے ہیں, حکومتی سطح پہ بھی ادارے قائم ہوئے ہیں. ورکنگ وومن سپورٹ سینٹر جو بے نظیر ورکنگ وومن سپورٹ سینٹر بن گیا وہ کام کر رہا ہے خواتین کے ایشوز پہ. کسی قسم کے آپ کو دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس میں یا تو آپ ڈومیسٹک جب پہلا ہاتھ اٹھتا ہے اسے روک لیں, اور اگر آپ روک نہیں سکتے تو پلیز اگر آپ جب ہاتھ اٹھا ہوا نہیں روکیں گے تو ساری زندگی پٹیں گے. اور اگر آپ نے روک لیا ہاتھ, روکنے کے بعد آپ اسٹیپ لیں کہ نیکسٹ ٹائم وہ ہاتھ آپ پہ نہ اٹھے, اور اگر وہ نیکسٹ ٹائم اٹھ رہا ہے تو پھر اس کی کمپلین میں جائیں. ٹھیک ہے, اور کمپلین میں نا کہ لڑکیاں پہلی دفعہ پٹ جاتی ہیں پھر کہتی ہیں سوری معافی. لڑکا تو آپ کو پتہ ہے وہ تو باتوں کے پیر ہیں. بالکل. آدمی تو کہے گا ہائے مجھے معاف کر دو, تم نے مجھے غصہ دلوایا تو میں کیا کروں, میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں, میں اور کیا کر سکتا ہوں. اور پتہ ہے اتنے کمپلین سینٹرز کام کریں. آپ چلی جائیں, آپ شرف الدین میمن صاحب جو ایکس چیف سی پی ایل سی ہوتے تھے, یہ اس کے گورنر ہاؤس میں بیٹھتے تھے, اب وہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر ہیں سندھ کے منظور وسان صاحب کے. اب ان کے پاس چلی جائیں, وہاں پہ کمپلینس آپ دے سکتی ہیں, کسی نوعیت کا کیس ہو آپ کو شرف الدین میمن صاحب وہاں پہ ہیلپ کریں گے. آپ اپلیکیشن دیں گے, اپلیکیشن پہ آپ کے ایکشن لیا جائے گا. سی پی ایل سی چلی جائیں, سی پی ایل سی میں بالکل. اور تھانے, پتہ ہے لڑکیاں خواتین تھوڑا تھانے جاتے ہوئے اس لیے گھبرا رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ آپ کو اتنا بہت برا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ہم تو وہ بھی نہیں ڈرتے. میں تو اگلے کو سیدھا کر کے تھانے چلی جاتی ہوں, پھر جو دکھانا ہوتا ہے سب دکھا دیتے ہیں. میں تو اگلے کو سیدھا کر دوں, میں تو نہ کبھی ڈروں. ہمارے یہی تو پرابلم ہے کہ لڑکیوں کو اتنا, ہمارا جو اپ برنگنگ ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جیسے ہمارے یہاں سمجھا دیا جاتا ہے بیٹا باہر نکل رہی ہوں نا, اگر کوئی تمہیں چھیڑے یا آوازیں کسے یا کوئی گانا سنائے تو چپ رہ کے سائڈ پہ سے گزر جانا. پلیز کیوں گزر جانا, ایسا نہیں. پچھلی دفعہ بھی شمائلہ کو میں نے وہ بات بتائی تھی, انہوں نے آمنہ نے تو پٹائی لگا دی. میں نے تو بہت لوگوں کی پٹائی لگائی. میں آپ کو ایک اور ابھی سناتی ہوں کیس. آپ نے تھانے کی بات کی, آپ نے کہا کہ اس کو ہم ایسے امپلیمنٹ کریں کہ پیچھے پھر نہ ہٹیں. پھر یہ ساری بات ہے نا. اور جب آپ ایک بار کیس میں چلے جائیں اس کیس کو سالو کرنے کی کریں, یہ نہیں کہ وڈرا کر کے پیچھے ہٹیں, اگین آپ کے ساتھ وہی پھر مار پیٹ شروع ہو جائے, آپ واپس جاتی ہیں. جب تک آپ کو یہ سیٹسفیکشن نہ ہو جائے کہ اس چیز کے اندر آئندہ آپ پہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوگا, آپ اس کیس کو پروسیڈ ہونے دیں. بالکل. اور پھر اس کے اوپر یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ یہ بھی سمجھیں وہ خواتین, میں تو اس بات کو کبھی نہیں کروں گی کیونکہ میرے میں 20,000 غلطیاں ہوں گی, میں مانتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے اگر میرے پہ اگر ہاتھ اٹھ بھی رہا ہے تو میں بھی چلو منہ کی تیز ہوں گی, یا میں ایک بات کر رہی ہوں, مثال دے رہی ہوں. آمنہ منہ کی تیز ہونے سے ایک بات میں کہوں گی میری کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوں گی شمائلہ, میں اپنی بات نہیں کری یہ نہ لوگ سمجھے کہ میں اپنی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں جن لڑکیوں کی کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی ویک پوائنٹس نہیں ہے, ان کو تو پٹنے کا کوئی سبب ہی نہیں بنتا. ان پہ تو پہلے دن ہاتھ اٹھے, بیگ اٹھائیں اپنا اور سیدھا نکلے. کوئی ضرورت نہیں اپنے میاں کو اتنی جرت دینے کی. ارے کمپلین کریں, کمپلین کریں گے تو ڈنڈا جب پڑے گا نا تو خود صحیح ہو جائیں گے. اور شمائلہ ایک کال لیتے پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ ہمارے پیرنٹس کا بھی اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ بھی کہتے نہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ دونوں؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندا بات کر رہی ہیں؟ ہاں ندا بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آپ دونوں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. دیکھیں یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ اگر لڑکی کے اوپر ہوتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے شوہر, تو اب لڑکی کے ان کے عورت کے بچے بھی ہوتے ہیں, اور وہ ایک دم سے بیگ اٹھا کے تو گھر چھوڑ کے نہیں آ سکتی, بچوں کا کیا کرے وہ. دوسری چیز یہ کہ ایک جیسے میرے ساتھ ہوا ہے کہ میرے جو سسرال والے ہیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کر کے پٹوایا. نہیں, ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے سائیکالوجیکل ہریسمنٹ اس طرح کیا ہے کہ میرے فیملی سے ملنا بالکل ختم کر دیا ہے. 8 سال سے بالکل ایسا کٹ آف کیا ہوا ہے کہ میرے گھر والے نہیں آ سکتے میرے گھر پہ. اور اگر مجھے میرے ہسبینڈ بہت بڑے گھر سے لائے ہیں اور انہوں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا ہے, اور اب وہ جو ہے اپنے آپ کو حق بجانے سب کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہ چلنا چاہتی ہیں تو, کیونکہ اگر میرے ان کے لاز نہیں لانے, میرے پیرنٹس نہیں لانے دیتے ان کے گھر والوں کو, تو میرے فلیٹ میں چل کے رہو, میرے پاس گھر موجود ہے. اب آپ ایک بات دیکھیں, ایک لڑکی نے بچپن سے اتنے بڑے گھر میں اور اتنے لیوشلی آنکھ کھولی, اس تک آپ نے اپنا جو گھر شادی کے ٹائم پہ دکھایا. اب سوری میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کروں گی, آپ بات ختم کر لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. نہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو یہ آپشن دیا ہے, ایک چھوٹا سا, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی, آپ کے ماں باپ سے بڑھ کے ہیں کیا بڑے گھر؟
नहीं, लेकिन उसमें हम फाइनेंशियली टूट जाएंगे ना। हमारी मेरी बच्चियों का जो स्कूल है, स्कूल भी हमें कम दर्जे का करना पड़ेगा, हम फाइनेंशियली बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। सपोर्टिव होंगे ना, सपोर्ट अपने आपके इन-लॉज की आपको सपोर्ट है। नहीं, वो मेरे हस्बैंड यही कहते हैं, तो बेटा फिर आराम से बैठ जाओ। हम एक मिल के काम चल रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो अब अगर मैं ये फैसला करूं तो फिर मेरी बच्चियों का जो फ्यूचर है वो डार्क हो जाएगा। मैं फ्लैट में ये बच्चों के लिए बेचारी देखें, कहीं ना कहीं औरत ही पिस रही है, आप देख लें। तो अब और हम लोगों का ऐसा नेचर भी होता है कि हम लोग सामने फ्रंट पे नहीं आना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे हस्बैंड को या हमारे लॉस को पता चले कि हमने उनकी शिकायत की है। तो एक बात बताएं, क्यों फ्रंट पे नहीं आ सकती हैं? क्योंकि माँ बाप आपके हट गए, फीमेल्स को बहुत सहना पड़ता है अपनी इतनी लड़ाइयाँ। ये तो सोचें कि दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप थोड़ा सा एक्शन लेती हैं तो दूसरी तरफ आपको वो आपका हस्बैंड की तरफ से तलाक का सामना भी होगा, बच्चे छीन लेने का सामना भी होगा, ये सारे रीजंस भी होते हैं। कल आपके बच्चे ले लेगा आपसे और कहेगा कि इसमें तुम्हारी खुशी है कि तुम निकल जाओ, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं मिल सकते, तुम भी नहीं मिल सकती, अब तुम भी निकलो इस घर से, तो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगी? नहीं, 8 साल से तो मैं हर चीज पर सरेंडर किए भी हूँ और मैं करने को तैयार हूँ, सब्र करने को। तो इसी के लिए अब मैं यही सोच रही थी कि साइकोलॉजिकली मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि ना तो मैं अपना घर बिगाड़ना। शुमाइला आपको एडवाइस, मैं आपको एडवाइस ये करती हूँ कि आप सब किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या साइकाट्रिस्ट के पास जाएं, एक थोड़ी सी काउंसलिंग भी करवाएं और आप खुद से, आप इस बात के लिए आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि आपको क्या स्टेप लेना है। देखिए, जब अलग रहने की बात होगी और आपको वहाँ पे मेंटल टॉर्चर नहीं हो रहा है, एक छोटा सा जगह है और एक नॉर्मल से स्कूल में बच्चे जाके पढ़ें, लेकिन आप मेंटल टॉर्चर में नहीं होंगी। आपने खुद ने डिसाइड करना है कि आपने ये अपने घर को अलग लेके शिफ्ट करना है या फिर आपने अपने उन्हीं के साथ सास और ससुर के साथ रहना है और ये मेंटल टॉर्चर सहते रहना है। और मे भी पॉसिबल आपका टॉर्चर इतना बढ़ जाए कि आप कुछ ऐसे करने पे आमादा होने लगे जिससे आपको अपनी लाइफ थ्रेटनिंग हो। अच्छा, और सिर्फ यही मेंटल टॉर्चर है या आप मुझे बताएं निदा किसी और किस्म का भी है कि या पेरेंट्स से सिर्फ मिलने का टॉर्चर है या और भी किस्म का कोई है? बस ये है कि जब उनके आए इन लॉज वगैरह नहीं, उनकी फैमिली के लोग आए तो मुझे ऐसे बिहेव करना होता है कि जैसे कुछ नहीं, बहुत हैप्पीली अगर मिली के मेरे कुछ शो नहीं करना होता। आप खुद क्या चाहती हैं ये बताएं, आप खुद क्या चाहती हैं? कह तो रही हैं मैं इधर ही रहूंगी। नहीं, आप ये बताएं कि आप चाहती हैं इस पे कोई आप एक्शन लें, कुछ चाहती हैं आप ऐसा? मैं एक्शन लेने की मुझे हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं बस चाहती थी ऐसा सिस्टम हो कि जिसमें खुद ब खुद हालात मेरे घर के सही हो जाएं। देखिए, ये तो आपके हस्बैंड से बात करें इस बारे में। नहीं, वो यूँ तो बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज, यानी कि यूँ तो बहुत अच्छे रहते हैं, बस ये कि बर्दाश्त करूँ। और वो ये भी कहते हैं, मैं जानता हूँ हाँ ऐसा निदा पे जुल्म हो रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, यानी फिर आपका जो मुझे लग रहा है आपका बिहेवियर थोड़ा सा ये है कि आप चाह रही हैं कि आप इस तरह का कोई एक्शन नहीं लें, लेकिन आपको शिकायत करनी है। मुझे एक बात बताएं, फिर कॉल फिर आप बताएं कि हम करें क्या? अच्छा शुमाइला, इसमें आपकी क्या हेल्प करेंगे या कोई आपका साइकियाट्रिस्ट क्या हेल्प करेगा? आप तो हर बात पे इसलिए फोन किया है कि वो वायलेंस जो दुनिया वालों को पता नहीं चलता, वो माँ बाप का वायलेंस, मतलब आपने कुछ गलत काम किया है या आपके माँ बाप कोई गंदे बैकग्राउंड के हैं जिनको आपसे मिलने से मना किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर आप क्यों इस चीज के ऊपर आमादा हैं कि वो ना आए? 8 साल से आप अपने माँ बाप से नहीं मिली? नहीं, मैं जा सकती हूँ, वो मेरे घर नहीं आ सकते। चलिए फिर बर्दाश्त करें, जब आपको जाने तो दे रहे हैं ना, फिर करें बर्दाश्त। और क्या करना है, घर बुला के भी माँ बाप भी बेचारे सह के ही रहेंगे किसके रहने दें, चुपचाप जाती रहे, मिलती रहे, अपने बच्चों का फ्यूचर देखें। लेकिन फिर अब ये सोचें कि जिसके लिए आप कुर्बानी दे रही हैं ना, वो बच्चे भी आपके बने। और आप ये भी सोच लीजिएगा, आज आप अपने माँ बाप के लिए ऐसा स्टैंड नहीं ले रही, कल आपके बच्चे आपके लिए भी ऐसा स्टैंड नहीं लेंगे, ये भी याद रखिएगा। इसलिए कि बहुत बड़ी तकलीफ होती है ये। वो कहेंगे जब आपने नहीं अपने माँ बाप की कभी इज्जत कराई तो हम क्यों कराएं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसलिए कि बहुत बड़ी तकलीफ है ये, आप इस चीज को सहना बहुत बड़ी बात है आपकी कि आप अपने बच्चों के लिए सह रही हैं अपने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आपको ये सहना चाहिए इस तरह से। जो जहाँ पे जिसकी रिस्पेक्ट है उसको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अच्छा शुमाइला, डोमेस्टिक वायलेंस में वाकई ये चीज भी आ जाती है, कुछ वाकई कुछ ऐसे और पता है मर्द हजरात होते हैं जिनको ये चिढ़ होती है कि माँ के घर क्यों जा रही है। हाँ, माँ के घर क्यों जा रही है। अगर इस तरह की कंप्लेन्स होती है ना, इस तरह की जो भी आपको टॉर्चर होता है उसको जाके कंप्लेन उसकी दाखिल करवाएं। आप देखें, आप कंप्लेन दाखिल करवाएंगे, उसके घर वालों को बुला के जिस वक्त आप
उसको बंदे को टाइप किया जाएगा, उसको डांट डपट पड़ेगी, तो वो आपकी फैमिली से भी मिलने देगा। मतलब ये चीज कोई मीडिया में नहीं आ जाएगी, ये कोई चीज आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आप छप के नहीं आ जाएंगी। ये तो आपके घर का मामला वहीं पे उस एनजीओ के जरिए हल हो जाएगा। और फिर आप अगर आप इतनी हिम्मत रख रही हैं इस बात को करने में, कॉल कर सकती हैं, तो आप ये स्टेप भी ले सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती? आप अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करें। कल के आपके बच्चे ससुरालों में जाएंगे, वो लोग कहेंगे इसकी माँ जब अपने माँ बाप का नहीं करती थी तो तुम्हें इतनी क्यों फिक्र है अपने माँ बाप की। ये होता है शुमाइला, आप जो कर बोते हो वही आपको मिलता है, वही आपको मिलता है। तो प्लीज 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 ये डोमेस्टिक वायलेंस को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक फिर कंटिन्यू करेंगे शुमाइला। अभी आपको पता सेगमेंट खत्म हो रहा है, नेक्स्ट वीक हमने फिर इसको कंटिन्यू करना है शुमाइला, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम जितनी बात करें, कितनी चीजें अभी रह गई। एक चीज आमना मैं बता देती हूँ, हमारे जो देखने वाले नाज़रीन है, अगर किसी को भी डोमेस्टिक वायलेंस का कोई सामना है तो खवातीन के लिए शेल्टर होम मौजूद है, पनाह शेल्टर होम, वहाँ पे जाके शेल्टर ले सकती हैं। और अगर किसी भी किस्म का ऐसा इशू है जिसके अंदर वो चाह रही हैं कि उनको लीगल हेल्प चाहिए और फ्री में चाहिए, तो आप एडवोकेट जियावान साहब के एनजीओ में भी कांटेक्ट कर सकती हैं। उसका नंबर है 111911922। और साथ साथ जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब की एनजीओ भी काम कर रही है, वुमेन प्रिजनर्स वेलफेयर एसोसिएशन में। आमना को नंबर दे दूंगी, वो आपको नंबर बता देंगी। और नेक्स्ट वीक आप क्या मतलब आप भागने की नहीं, बिल्कुल नहीं, दोबारा आपको बंद कर लिया है बिल्कुल, आमना के साथ दोबारा आ रही हैं। और मुझे भी तो इनसे अब मुझे भी तो प्रैक्टिस शुरू करनी है, तो पढ़ के यही पढ़ के मैं प्रैक्टिस शुरू कर दूंगी। थैंक यू सो मच शुमाइला, थैंक यू फॉर कमिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगी डॉक्टर आयशा, और आज हम बात करने वाले हैं फूड पॉइजनिंग पावर पे और कैसे होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसी डाइट ली जा सकती है। उसके अलावा अगर आप डॉक्टर आयशा से कुछ भी स्लिम स्मार्ट होने के लिए पूछ सकती हैं। अब जाहिर है डोमेस्टिक वायलेंस को बर्दाश्त करने के लिए भी तो डाइट अच्छी चाहिए होगी आपको, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।